बहुत पुओ मैंने अच्छा जिते कि झील जीवन दे दौरान निज बापा माँ कथा के भावु ना। तो आज यही गोटे बहुत भल कथा कहबी ता पूर्व तुम नमस्कार मु तुम शुभ भाई तो वेलकम करुच्ची आ गोटे सुंदर मोटिवेशन वीडियो को ता पूर्व तले दिखाई मो चैनल ले सब्सक्राइब कर दिंतु मोर बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु एवं मो सहित जॉइन हो जातु एमती वीडियो देखा मो सहित जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु जिते शीघ्र तुम मैंने जॉइन हम बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आसो तापर आहरी जहाँ भी डिमांड रही पब्लिक डिमांड एटा भी गोटे भाई डिमांड थिला तो से भाई ना है सुरेश घर है भद्रक भाई गोटे बहुत सुंदर कथा कही तो आज गोटे वीडियो करुच्ची तो गाँव में जड़े सांग गोटे झील जीवन दे देछि तो ता ऊपर मु आज किसी कथा कहबी तुम मानक आस मन रखी था भाई माने क्या जीवन दबाटा गोटे बहुत बड़ पाप काम कहीं जहाँ को तुम भल पाइज सी जदि तुमको सतरे से भल पाई ना ताहले से केबे भी हेले चाहिबनी जे तुम जीवन पळौ आ तुम माने थरटे हेले भाबुन केबे निज घरे बापा माँ भाई भौणी समस्ते अछंती तांकू छाड़ी तुम गोटे झीर प्रेम रे पागल होइकी निजर जीवन दे दोछ तो तमें तो चली जीव थरटे भाविच जो माँ तुमको जन्म देइछि से माँ केमिति बंचिबो ता कथा किए बुझिबो। तो गोटे कथा मन रखि दिबो झीओं प्रेम रे पड़ाटा बहुत बड़ भूल मु कहबिनी जदि झीओटी भल होइथबो ना से केबे भी हेले चाहिबनी तुम जीवन चली जाऊ। बहुत जगह तुम मैंने देखि झील मैंने पैसा पाई हुंतु कि जेकोसी गोटे कारण धरिकी गोटे पुओ को भल पाई तो सेठी झील मैंने तुम मान को यूज करके छाड़ी दियंती तो तुम जिते तुम हार्ट ले जाए तुम मैंने ता बिना बंची पारनी शेष में मरिया निष्पत्ति नहीं जाओ और मरी जाओ तो सेठी तुम मैंने बहुत बड़ा भूल करदेल जहाँ जो झील तुमको साथ दौनी ता सहित केवल लाइफ टाइम रही भावनी। आ गोटे कथा मन रखी था लाइफ रे आजिका डेट रे दुनिया जमती है ना क्या विश्वास रखा बहुत बड़ भूल कहीं विश्वास जहाँ पर बेसी करथिबु सेही लोकटी सदा विष दे थाए तो एमती समस्त लाइफ रे होता है मो लाइफ रे भी सेमती होती तो से भाई जनक गाँव में निज सांग को हर देकी बहुत कष्ट पाउचंती तो एमती के करतुनी तमे तो तुम जीवन दे दौच तो तुम पछरे जो मैंने तुमको भल पाती जो मैंने तुमको रियल लव करती जे तुमको हार्टली भल पाए से झील तुमको हार्टली भल पाई नथिला जदि तुमको हार्टली भल पाई ना ताले केबे तुमको मरिया पई बाध्य कर नथांता आ जो माने तुमको रियल भल पाती तुम सांग साथी बापा माँ से मैंने केमिति बंचिबे से जहाँ भी तुम मानक झुरीबे तो या कह जाए रियल लव आ तुम मैंने गोटे झीर प्रेम रे पागल हो जाउछ किछि टाइम से तुमको मीठा मीठा कथा कहि दउछि मो धन मो सुना मु तुम बिना बंची पारिबिनी तबे मोर पूरा जीवन तो ए सब होउछि पूरा भूल बापा माँ टू अधिक ए दुनिया आज पर्यंत केही भल पाई नांती आ जे बापा माँ को छाड़ी गोटे पर झीर प्रेम रे पागल होइथाय ना शेष में से झील ता जीवन भी नहीं जाए तो अनुरोध करुच्ची केबे भी हेले प्रेम रे हारी गला परे निज जीवन दवा को पछेबे निज जीवन दवा को भाबेनी जो झील तुमको छाड़ी पड़े ना से झील को दिने दिने देखईदब जे मु कौन जो झील तुमको सस्ता भाविकी छाड़ी देछि ना ताकू दिने दिने देखई दियो केबे बेले बर्बाद होनी गोटे झील बहुत पिला अछंती जेतोली गोटे झील भल पाई से छाड़ीदेव तापर मद पद पीबे पैसा पैसा किसी इनकम करेंगे बापा माँ कथा किसी शुणवेनी निज लाइफ टाक से पूरा बर्बाद करदे तो सहीटा तार कारण नुह से तार रिजन नथिला तो तुम मैंने निजे भूल कर से तुमको से झील फसईदेला तो तमें एमती गोटे समय आणब जो से झील अनुताप कर तुमको नहीं गर्व कर ये मो बॉयफ्रेंड थिला ना कि मत सी छाड़देला मुझे मद पद पीबी रास्ता घाट में बुलबी तो झगड़ा करी पैसा पैसा इनकम करी कि घर को देखी कि बापा माँ को पचारि यहाँ गोटे बहुत बड़ भूल चिंताधारा जी ठीक पिला होता ना एमती समय आणब से झील देखिकी निजे कांदब निजे अनुताप कर जाए बदला सब यहाँ मुंड भर रख माइंड भर रख जदि मत जड़े छाड़ी मो परिस्थिति खराब थिला मो गति पैसा नथिला कि मो देखापी फिट नी से मत छाड़ी आउ क्या सहित पलैला तो मुझे गोटे एमती समय आणबी जो से मत देखिकी भो भो होगी कांदब ताकू कह जाए बदला सेटा को न करिकी आजिका डेट रे बहुत पिला माने अछंती सेठू धोखा खाई सारा पर एका रहिबे तापर सांग साथी सहित पड़ी मद पीकी निज लाइफ टाइम बर्बाद करदेबे केबे बेले एमती करबनी कहीं एमती करिया द्वारा तुम परिवार टी खराब हो से झील तो तार आउ क्या बाहर बहुत खुशी रही तुम बर्बाद हो तुम लाइफ बर्बाद हो पर मुहूर्त तुमको कहीं भी पचारे कि तुम इज्जत किसी रही तो केबे भी हेले सेमिति भूल करबनी आउ जो भौणी माने गोटे पुओ सहित एमती करछ ना गोटे थर भाबिबो तुम घरे भी तुम भाईटे अच्छी जो तुम भाई सहित
କିଏ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାର ବାହାନା କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ମଦ ପିଇବ, ନିଜ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଦବ, ତମ ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରିବନି, ପୋଷିବନି, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ପର ପୁଅକୁ ବର୍ବାଦ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହା ଲାଇଫରେ ଆସନି, କି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନି, କି କାହା ସହିତ ଖେଳନି। ଏକୁଟିଆ ରୁହ, ସିଙ୍ଗିଲ ରୁହ, କାହାକୁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ନି, କାହାର ପଇସା ଦେଖିକି କାହାକୁ ଭଲ ପାଅନି। ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ, ସୁନ୍ଦର ମନକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଅ। ଆଜି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ତା ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ଫସଉଛ ନା, ତମେ ଦିଦିଟା ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କଲ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତମର ତ ଇଜ୍ଜତ ସେଠି କିଛି ରହିବନି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିବ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବି ମା ହବ, ତମ ଛୁଆ ସହିତ କିଏ ସେମିତି କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଭାଇକି ଖରାପ ଭାବିଥାଇପାର, ହେଲେ କୌଣସି ପୁଅର ଲାଇଫ ସହିତ ଖେଳନି, ତା ଲାଇଫଟି ବର୍ବାଦ କରନି, କାହିଁକିନା ତା ପଛରେ ତା ପରିବାରଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ ତା ପରିବାରଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ବହୁତ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ସେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଅନି, କି ତାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଏନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କିଛି ତାର ମନ ଲାଗେନି, ସେ ଭାବି ଭାବି ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ। ତମମାନେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ମାନେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆଉ କାହା ସହିତ ପୁଣି ରହିଯିବ। ହେଲେ ଥରଟେ ହେଲେ ଭାବିବନି ଯେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପର ପୁଅକୁ ତମେ ଯଦି ହଇରାଣ କରିଥିବ ନା, ତମର ଯଦି ଭାଇ ଥିବ ତାକୁ ବି କିଏ ହଇରାଣ କରିବ, ତମ ପରିବାର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଲାଇଫରେ କେବେ କୋଉ ପୁଅର ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳନି, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗନି। ତା ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପରେ ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ ନା କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବନି। ଯଦି ତମମାନେ ଠିକ ଝିଅ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବନି। ଯଦି ତମକୁ ସେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅନି। ଯଦି ତମକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବେଟର ଦରକାର, ପଇସା ବାଲା ଦରକାର, ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରହିକି ତାର ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ତାର ଲାଇଫ କି ବର୍ବାଦ କରିକି ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ମିଳିବ, ଯୋଉ ପାପରେ ତମମାନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ବି ତମକୁ କୋଉ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ନା, କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦିଅନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନଟା ତମେ ଦେଇନ, ତମ ମା ଦେଇଛି। ଯୋଉ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ଗଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ପୁଅକୁ କେହି ଫେରେଇବେନି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାକୁ ତା ପୁଅ ଦେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କେବେ ବି ତା ମା ଠାରୁ ତା ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ବାହା ହବ ବିଶ୍ୱାସ କର କେବେ ବି ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିବ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିବ, ତମେ କେବେ ବି ହେଲେ ସେଇ ଲୁହ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଅଭିଶାପ ପାଇବ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ପଇସା ବାଲା ପୁଅକୁ ବାହା ହବ କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆକୁ ବାହା ହବ, କେବେ ବି ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବନି। ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ କାହା ସହିତ ଏମିତି ଖେଳନ୍ତୁନି, କି କାହାର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ମଜାକ ଭାବି କରନ୍ତୁନି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖରାପ ଥାଆନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଖେଳନ୍ତୁନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଭଉଣୀ ସହିତ କିଏ ବି କେତେବେଳେ ଯଦି କୋଉଠି ଖେଳିବ ନା, ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଆଶା ଦେଇଛ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତା ସହିତ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରୁହ, ତାକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କର। ଦେଖିବ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଭାଇର କଥା ଗୋଟେ ଥର ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ପୁରା ଲୟାଲ ରୁହ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଅ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଅ, ତା ସହିତ ରୁହ। ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, କାଲି ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜି ତମ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି ନା, କାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ହଉ, ତମେ ଏତେ ଖୁସି ରହିବ, ଲୋକ ଦେଖିକି ତମକୁ ଜେଲସ୍ କରିବେ। ଯାହାକୁ ତମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ସାଇଡ କରିଦେଇଥିବ ନା, ସେଇ ଲୋକ ଦିନେ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ସିଂହ ଭଳିଆ ଠିଆ ହବ, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ କରିବ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତା ସହିତ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରୁହ, ସପୋର୍ଟ କର। କଣ ଠିକ କଥା କହିଛି ନା? ଯଦି ଠିକ କହିଛି, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଆଇଡି କି ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଭାଇର ଆଇଡି କି ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ଫେସବୁକରେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛ, ଫଲୋ କରି ଆସିଛ, ସେୟାର କରି ଆସିଛ, ସେମିତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଲା ଶୁଭସାନ07। ତଳେ ମୁଁ ମୋର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତଳେ ମୋର ଆଇଡି ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ତମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ମୋ ସହିତ ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର, କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ତମ ସହିତ ଯୋଉଟା ଘଟିଛି, ତମମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପୁଣି ତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏଇ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କର। ଭାଇ ସହିତ ତମମାନେ ରହିଲେ ଭାଇ ତମ ସହିତ ରହିବ, ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତଳେ ଆଇଡି ଅଛି ଶୁଭସାନ07, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଟାଟା।